tagaan ka o 100 Gcash ug makaabot ka diha sa Tumoy. Makakatap ka. Kaya nimo. Kaya. Oh. Shout out. Shout out Argalion. Shout out Fernando Argalion. Follow mo siyang page. Follow sa iyang page. Tara, let's go. Challenge. Para let's go challenge. Accepted. Accepted sa challenge. Maabot sa hagdan nga. Unom, 5 ka buok. Okay. So, let's go. Go. 1. Tama sa 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ah, grabe tol. Wala pa itin. Daog na tol. So, nakay 100 Gcash na ko no. Grabe yung ikat-kat guys. So, grabe yung ikat-kat no. Grabe yung ikat-kat. So, araw namin karon sa Asensio Pagadian. Sa kuwang kauban nawala. At rin. Ungang fall. Hey guys.